No, it is not insect because we don't. Harry, my brother, and we have two kids together. I'm going to tell you guys a little bit about how we found out. So we have known each other for around 7 years at this point. We ended up going to like a big family event. We simply just very fun. After a day of like, I think Americans could survive a UK night out. Coming home to a What's so weird about following Jesus with me? So many of these questions are the same two questions, and it's how did you meet your husband, and also are you going to be sharing your daughter's name? What's your last name? Doon na natin yung onion. Considering my past, and I'm talking 2018 pack. Well, not in my daughter's room. So this time is so the year was 2022. Everyone always asks me why I decided to stop sharing my son online. And after having my daughter, like, they just cannot seem to understand, even though there's plenty of evidence out there, like, why online is just not really a safe space for children. I literally got a DM from one of you guys saying that there was this picture posted in the bathroom of a park in Newtown. And I'm not even shocked. I'm not even surprised. I guess I'm more surprised that it was like printed out and posted in like bathrooms somewhere. But I've gotten so many comments about like Ito na na ako. Onion. like nasty things from a Buka naman na yung unta eh. a group of people. So yeah, hopefully this is all the questions and concerns about why I don't feel like it's enough. Well, if you eat a lot of shredded meat with your own hands, no, because yes, being an adult is stressful. No, because why did not? And one thing about me, I'm never sitting down this time. We forgot to put the paper bag, the grass, because tomorrow is pick up. I'm gonna do it when it's colder, because it's like hot, and then that's when your eyes are dry. Yeah. Go to sleep so you can come. 15 minutes. The TV is okay na? Yeah. Ay, thank you Lord. Ay! Dapat may juice din eh. Ang gasahan na. Dapat yung mango o ano ni blackberry, raspberry, mantingali. Atong i-try kung tayo lami. Ganahan ko sa mango. Ganahan sa ko sa
Umit ako. Itong kilawang. Kung okay ba siya. Lami. Ang sa akin, no? Sometimes ba? Di siya kanang kuwan. Di siya very flavory ba? Depende rin siya sa maghimo. Kani kay concentrate. Masarap-sarap. Mayon tag di ko kaon eh. Kan bang jitlag ba? Makakapoy jud. Kanang matulog sayo kay katulog. Katulog. Kanang mga atulog mga kuana. Kana bang hapon do sa tuwa ba? Diri sa mua. Ya kadlawon sa tuwa. Anak ako dukaon. Pagkakapoy. Nya muli sa tas Pilipinas, jitlag sa ta. Mata sa kadlawon sa Pilipinas kay kuan kanang afternoon diri sa Amerika. Mao nang kalaki. Nindot ang bakasyon. Ang kaapan sad inikuli nimo sa Amerika ana sa ka mag-adjust na sa kuan sa oras sa time sa tawagan na sa imong kuan balawas mura bag sabot kanang mura bag walay unsa tawagan organizing gani walay organize ba wala organize ang atoang unsa tawagan na ang atong kuan atong lawas kay sige lang galanay ang gipangko akong buhok kay ngano may gani na uli-ulian na ni akong buhok kaysa nabudol ta dito diya sa Gisano ba sa tabunok sa babaw kung naay mura gold nga salon. Uy, nasira ang buhok ko. Nasira ang buhok namo. Unsa ba gingon nga nindot kayo, unsa ba ninduta? Mahal ba kayo, nabudol. Gituyo sa tingito sa Ginoo tigid ba kay waton open ditong dapit sa mua ba. Gipaadto jud mi didto. Ay, Ginoo ko Lord. Una. Di man ta ko magpakuan na to kung buhok gikuan man jud gilabtan man jud na nakuan nan sagta na asa na tungod sa atong dughan kasing-kasing malumoy kasing-kasing nakinhanglan tingali so mao to nga ni okay na lang sad ko may gina una ko sensiyo kung wala di wala ay ako sabot pa mo nap ka no di ka makanap kay ngano yung mata gasiga kay ngano wa pa unsay tawag ana kana bang ato ni ibutang diri kay ibutang sa nato diri kay kuan ay kana bang para bugnaw unya ato ni siyang ilabay ang atong gikaon. Hindi ba diday wala pa nahurot ang iyaha. Okay, kung ito tawag ano. Niya ako. Itiwas ko dito silong sa mga kalaki. Din na ang gases and ang aking kuan
Yun guys ha. Tuwad sa mo din ha guys. Tuwad sa mo din ha. Okay. Nasa man to kong glasses? Hinihiling ko para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Mapapauulala. Mapapauulala. Okay, kasakit yung kong ipon sa salaan. More yung gikuan, ha? Gutom na ako. Uy, uy. Tugnaw. Ano sa guys? Magkuan ta deriving unsa may kalaki ani. Asa man ni ang sitting